station XMJ 225 à Toronto, diffusant sur la fréquence de 162,400 MHz. Ce service vous est offert par Environnement Canada. Pour tout commentaire, communiquez au 1-877-789-7733. This is Weather Radio Canada, station XMJ 225 in Toronto, broadcasting on 162.400 MHz. This service is operated by Environment Canada. Comments should be directed to 1-877-789-7733. Environment Canada has updated a tornado warning for Southern Ontario and the National Capital Region at 2:46 p.m. Eastern Daylight Time, Thursday, July 18th, 2013. A tornado warning is ended for Vaughan, Richmond Hill, Markham, Caledon, Newmarket, Georgina, Northern York Region, and Mississauga, Brampton. A severe thunderstorm watch is continued for City of Toronto, Burlington, Oakville, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Newmarket, Georgina, Northern York Region, Pickering, Oshawa, Southern Durham Region, Uxbridge, Beaverton, Northern Durham Region, and Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. Environnement Canada a mis à jour une alerte de tornade pour sud de l'Ontario et la région du Capitale-Nationale à 14h46, heure avancée de l'Est, le jeudi 18 juillet 2013. Une alerte de tornade est terminée pour Vaughan, Richmond Hill, Markham, Caledon, Newmarket, Georgina, région de York, Nord et Mississauga, Brampton. Une veille d'orage violent est émise pour la ville de Toronto, Burlington, Oakville, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Newmarket, Georgina, région de York, Nord, Pickering, Oshawa, région de Durham, Sud, Uxbridge, Beaverton, région de Durham, Nord, et Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, Sud. Prévision émise par Environnement